କହିବି ମୁଁ ସହରରେ ରୁହେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ଚିକେନ୍ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଚିକେନ୍ 65 ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଚିକେନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ମୁଢ଼ି ଶୁଖୁଆ ଶାଗ ଲାଇଫ୍ ତ ଆମର ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି ସହରରେ ମୋତେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି ମୁଁ ୱାକ୍ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ 24 ଆୱାର ଆଇ ନିଡ୍ ମୋବାଇଲ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ରେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲୁ ସତ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାର୍କ ଅଛି ନା ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଖାଲି କେବଳ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ୟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍ ସେ ଗାଉଁଲି ଜଗତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୀତା ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ହଁ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ନିଦ ହେଉନି ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ ପେନ୍ କରୁଛି ଦେହ ହାତ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ହଉ ନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ନେ ପିଜ୍ଜା ଖା ଟିକେ ବର୍ଗର ଖା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଲେଟା ଆଉ ଯା ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା देखिए आखिर खराब ये जो मॉडर्न जुग मोबाइल देखा जंक फूड खाइबा 6 ରୁ 7 घंटा जो शोवा कथा न शोई पूरा मोबाइल देखा तेणुकरी एवं आम जो खाद्य खाऊे जो खाद्य गुड़ाक फास्ट फुड रे विटामिन ए सी एगुड़ा न था तेणुकरी आगे खराब क्षतिकार अच्छी आम जदि से खाद्य युक्त जो विटामिन भेजिटेबल गुड़ाक खाइबा ताले भेजिटेबल खाइले ठीक हो कौन मु पुणी भेजिटेबल खाइबी रॉकी पुणी भेजिटेबल खाइबो फास्ट फूड दरकार मते फास्ट फूड अरे तो तब जा कहले ता कर माने को बढ़िया अवस्था होगिबु कोन किछि आपन कोन किछि समाज में सब हरे बसिछि ता दूरदृष्टि हेछि समाज दृष्टि एटा कोनी कोन से पाख जिंस देखि पर नाही दूर जिंस पर सब बेले से मोबाइल देखिबो खाउबो मोबाइल देखिबो सोइला बेले कोठा मोबाइल देखिबो सब बेले मोबाइल देखिला आउ ये जेंति फास्ट फूड खाइ से भी सब बेले फास्ट फूड खाइले कोन हो मो पुआ बड़े चश्मा लगलिबो दूरदृष्टि चश्मा पुणी मु लगेइबी ना लकी बुढ़ा बलिया देखा जीवो बुढ़ी बलिया देखा जीवो चश्मा पुणी मु लगे मॉडल रही ना लगेया पड़ियो दूरदृष्टि एवं दृष्टि आम दी प्रकार लेंस अच्छी आमर जो अवतल लेंस उत्तल लेंस युक्त चश्मा पिंधे आम तक दूर कर दृष्टि दोष को निश्चित भाव में अच्छी आम कंटाक्ट लेंस जब लगेवा तार सौंदर्य आम किसी खराब देखा जीवनी लगे आम ठीक से आम देखिपर ये बरा अंगटा किसी देखि पारु नहीं एमिति को बंधु जति कोन तार किछ उपचार नाही तू जति बंधु तारी तू भी एमिति कोन अंध हेछु मारे संग तू ठीक कहलु मु जदी वेजिटेबल न खाइबी आखिर जत्न न नेबी मु दिने भी अंध हेछि ए रंगीन दुनिया को मु देखि पाइबी नाही मते भी मो आखिर जत्न नेबा को हेबो और पिला माने तमे चाहिबो ए अंध व्यक्ति को आखिदान कहि परियो से दुनिया देखि परियो से
ଆଖି କାମ ହେଲା ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଦାନ କରିଦେବା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖା ହେବ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିକି ଲଗାମାନେ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତୁ ବି ଏମିତି ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି ହିଁ ଯାଇକି ଅର୍ଗାନ ଡୋନେଟ୍ ପାଇଁ ମଝିରେ କମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ କାରଣ ଆମେ ମଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନେ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ଲୋକ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଯିବା।